अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, यानी जिस्म के हिस्सों के नाम को सीखेंगे और उनको याद करेंगे उनके सही तलफ्फुज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट, एब्डोमेन, एब्डोमेन, टखना, एंकल, एंकल, बाजू, आर्म, आर्म, बगल, आर्मपिट, आर्मपिट, पीठ, बैक, बैक, दाढ़ी, बियर्ड, बियर्ड, पेट, belly, belly, pit, bile, bile, खून, blood, blood, जिस्म, body, body, हड्डी, bone, bone, दिमाग, brain, brain, पिंडली, काफ, काफ, गाल, चीक, चीक, सीना, chest, chest, ठोड़ी, chin, chin, कान, ear, ear, कान का पर्दा, eardrum, eardrum, कान की लौ, earlobe, earlobe, कोहनी, elbow, elbow, आँख, eye, eye, आँख की पुतली, eyeball, eyeball, भाव, eyebrow, eyebrow, पलकें, eyelash, eyelash, पपोटा, eyelid, eyelid, चेहरा, face, face, उंगली, finger, finger, उंगली का जोड़, finger joint, finger joint, उंगली की नोक, finger tip, finger tip, मुट्ठी, fist, fist, हथेली, palm, palm, पंजा, paw, paw, आँखों की पुतली, pupil of eyes, pupil of eyes, पिसली, rib, rib, जांघ, thigh,
ثائی حلق throat throat پیر کی انگلی toe toe زبان tongue tongue کمر waist waist کلائی wrist wrist پاؤں foot foot شہادت والی انگلی forefinger forefinger پیشانی forehead forehead مسوڑھا gum gum بال hair hair ہاتھ hand hand سر head head دل heart heart ایڑی heel heel آنت intestine intestine جبڑا jaw jaw جوڑ joint joint گردہ kidney kidney گھٹنا knee knee ٹانگ leg leg ہونٹ lip lip چھوٹی والی انگلی little finger little finger جگر liver liver پھیپھڑا lung lung درمیانی انگلی middle finger middle finger منہ mouth mouth پٹھا muscle muscle مونچھ mustache mustache ناخن nail nail ناف navel navel گردن neck neck اعصاب nerve nerve ناک nose nose نتھنا nostril nostril تالو palate palate تھوک saliva saliva کندھا shoulder shoulder جلد skin skin
کھوپڑی اسکل اسکل تلوا سول سول تلی اسپلین اسپلین معدہ اسٹمک اسٹمک کنپٹی ٹیمپل ٹیمپل دانت ٹیتھ ٹیتھ